64-65 में फिर मैंने भी फोटोग्राफ, क्योंकि मैं 2-1 साल अपने बड़े भाई पॉल के पास रहा था और सोचता था कि क्या करूं, तो जब देखा कि ये पागल लोग दिन रात लगे रहते हैं यार और इतनी एक्साइटमेंट होती है, तो है क्या ये खेल तमाशा, तो तब फिर मैंने भी यूं ही शुरू किया। '70s is a period of a great confusion. There are transitions which are happening of every sort. There's of course the euphoria of the Bangladesh War, 1971-1972, coupled with the fact that India had to deal with vast numbers of refugees. But there's also, I think, after the Bangladesh War, a slow kind of loss of faith in the institutions of the state and also in the institutions of society. It's the Naxalbari movement here, it's the Cultural Revolution in China, it's the Vietnam War. There is, if you like, it's a high point of left articulation. ভীষণ ইন্টারেস্টিং তখন সব দিক দিয়ে এবং লিটারেরি মানে সাহিত্য দিক দিয়েও যথেষ্ট উন্নত ছিল তখন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পাচ্ছি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পেয়েছি, বুদ্ধদেব গুহ পাচ্ছি, আর তার সঙ্গে আমরা এদিকে ফিল্মে পাচ্ছি সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক, সবাই ওকে বিরাট হৈ হৈ কাণ্ড করছে। এদিকে নাটকে পাচ্ছি বহুরূপী, লিটল থিয়েটার গ্রুপ, তারপরে এদিকে আইপিটিও কিছুটা কাজ করছে, নান্দিকার উঠে আসছে, গন্ধর্ব করছে, বিভিন্ন তখন একটা রমরমা বাজার, তখন বিরাট ব্যাপার কাণ্ড করছে এখানে, কালচারে ভীষণ অ্যাডভান্স তখন।
while the body comes to be experienced as something which can be exchanged, not only in their emergency in terms of the direct control through sterilization, but also in the way in which crowds begin to be orchestrated crowds. Parekh influences an entire generation of photojournalists in the 60s. He's the father figure for a lot. Earlier, the picture was like an illustration of a text in photojournalism. But around the 70s, something very interesting happens, because that's when the picture becomes more important than the text itself, and there is a sense in which the photographer wants to capture the pulsating presence of the event. It's as if the photographer wants to take the reader not only to the place where this event happened, but wants to take him to that place where it happened almost a moment ago. फोटोग्राफी जो थी, फोटो जर्नलिज्म जो था, वो बहुत कुछ रिवील करने लगा। जो पहले में रिकॉर्ड फोटोग्राफर बन के आप जाते थे और आपकी कदर भी उतनी थी। नोबडी केयर्ड फॉर अ फोटोग्राफर। राइटिंग जो है इतनी इवॉल्व है ओवर द सेंचुरीज कि हर शब्द के मायने और हर शब्द उसको किस कॉन्टेक्स्ट में रखा गया और वो क्या मायने बदल के बात करने लगा, इससे तो बहुत सारे पढ़े लोग लिखे लोग वाकिफ हैं। पर एक विजुअल जो है उसको पढ़ने की पेशेंस और एबिलिटी अभी भी लोगों में नहीं है। वो सोचते हैं एक ग्लांस, ओ अब चलिए नेक्स्ट पेज पे। तो वो समय था जबकि फोटो जर्नलिज्म हिंदुस्तान में, लेकिन फिर वही बात थी कि वो गिने चुने लोग। क्योंकि मेरी भूमिका पेंटिंग से जुड़ी हुई है। मैं ज़्यादा करके पेंटिंग या आर्ट से जो जुड़ा हुआ जीवन का हिस्सा है उसी तक ही मर्यादित रखता हूँ मेरी फोटोग्राफी को। मगर जनरली फोटोग्राफी जो डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी है वो जीवन के हर एक प्रकार, हर एक जो उसकी बाजू है वो अलग अलग दृष्टिकोण से देख के होनी चाहिए। बहुत कम लोग ऐसा करता है, मगर जो करते हैं वो अच्छा करते हैं ना, जैसे नागराजन करते हैं।
photography becomes a means to document history, and the photographer and the person who directs such documentation should be aware of this. This manna which I photographed, on the day I went there to photograph this house, I was there for about 3 to 4 days photographing this house. One of the members of the manna was there, living in that huge palace, where earlier some 60 and odd people lived, of the family lived. What had happened to this family?